आमे दिहे आसिक पहुँची गलु कामाख्या जंक्शन माने माँ कामाख्या ना सेटा है गौहाटी यहाँ आम से पहुँचलु पहुँचिक आम कितु गौहाटी स्टेशन पाखक पलि आसा ठीक करूँ मु तो आगु आपण मानक कही मुझे बेग सजाड़ा वाला आउ बेग बोहिला वाला जी पारि आउ कौन मुंड पुरानी ये गोटे भल लगे सिस्टमटा जहाँ कुली मैंने कष्ट करके बोहुना से गोटे गाड़ी रे दि तीन जन जिनस नदीक आमको नहीं ऑटो स्टैंड रे छाड़देले आम ऑटो स्टैंड रु बाहरी गलु से आमको कहले जे पल्टन बाजार पाखे होटेल रूम नहीं कि रहिले आमको स्टेशन पाख हम आम से हिसाब रे गलु जहाँ एठी एते ठंडा आम जानी टे ठंडा थिबो बोली किंतु एते ठंडा बोली आम भाभी नथिलु आ सकाळ ट्रेन रे असुविधा कौन कहले ठीक झाड़ा फाड़ा जीवार समय हो जाउथबो एने आपण कोठी गोटे निर्दिष्ट जगार पहुँची पार नथिबे जो अवस्था तेणु आम तर्तरे जाई रूम नहीं सेठिरे गाधुआ पाधुआ करी ऑटोरे पुणी बाहरलु एथर मन किंतु भारी खुशी थिला काई कहले सब नित्यकर्म सरी जाइछि आउ माँ को दर्शन करिया माँ तो नुह बाबा उमानंद जीवु ठाकुर को तो दर्शन करूँ सबुठ खुशी थिला परा बोट रे जीवु सेठी पहुँचला बेलू पाखापाखि 10टा आमको कहले जल्दी जातु ना बोटटा छाड़देव जेते हेले बुढ़ा बुढ़ी लोक आउ केते दौड़बू हालिया तो एमती लगुला तथापि दिनटा कहीं बेकार करूँ बोली आम प्लान मुताबक आम गलु से जेटी पाखक सेठू दौड़ी धापड़ी जहा हो ठाकुर दयारू आम थिलु सबुठू शेष यात्री आम दी प्राणी चढ़िलु तो डंगाटी छाड़ा यहाँ डंगा ना बोट ना जहाज ना आप फटो देखुं जहाँ कहे मोर से सब ज्ञान नहीं भूल भाल हो देखुना सी जा ठिया होती मु खाली चारिआड़ अनेवा लगी दृश्य सब बढ़िया लगुच हेले आम दी जन मोटे सांग होइकी फोटो उठे पारुनु आउ मते तो से जो सेल्फी एते भल आसेनी सियाड़े फुले होगा जदि फोन खंडक पानी रे गली पड़ो गला यूट्यूब करी समस्ते भी हसवे कहे बुढ़ी दिने फोटो उठे कैमेरा को पकेला फोन को नहीं पानी रे पकेला समस्ते हसवे से मुझे सावधानतार सहित जी पार्थी फोटो फोटो उठाऊली कि बढ़िया लगुला मत 10:30 समय ऊपर खरा इे सुलसुलिया ठंडा पवन भारी खुशी लगुला खुशी रे डंगारे बसी गलु दीपटे भी बहुत थिला सबू माने कौन जो टाप गुड़ाक थिला किंतु सेठी किछि नाही खाली टाप गुड़ा थिला खुशी खुशी डंगार चलू आमको पाखापाखि केते लगी 25-30 मिनिट भितर जलयात्रा आमर है आ से भितर बसिया जगह अच्छी बाहर भी ठिया हवा जगह अच्छी किए कहीं से भितर बसंता समते बाहर खरारे ठिया होगी दृश्य को देखुले प्रकृत भी भारी उपभोग्य थिला मु तो शुणी थी आगुरी 2 थर जदिव आसी गुवाहाटी बापा सांगे मिसेले तो 3 थर हम किंतु मु ए उमानंद मंदिर को केबे जाई नथिली एथर आम घर ही ठीक करूँ एथर आम निश्चय उमानंद मंदिर जीव एथर आम प्रोग्राम बदल देचु पूरा शेष में माँ को दर्शन कर देखुना जन को कहली टे भिडियो करदेक आम सीना ठीक ठाक ठिया हो गले सी भिडियोटी करदे सी कौन करेंगे अनुरोध करी कहया कथा एथिरे सी इआडे अनाउछन्ती सिआडे अनाउथिबे टिके कुआडे पळौथिबे मूल कथा तांको एते भिडियो फिडियो आसिया को भल लागेनी मु खुशामत करी जति करे सेति एटा जने करदेले से भिडियोटी हमर देही कर एतबेलू देखुना ये देखागला ये जो टाप ये हूँ उमानंद मंदिर है जो खुंटटा देखुना कि ये कौन कहते रोप वे हो भल एमती डंगारे आसुचे सेमती रोप वे आस तो ये चलिकी तो ये आसबार प्रश्न ना ना पहाड़ हाँ आम चढ़ू रोप वे जीवनी तो पानी आपण उपरे उपरे आसबे ना जहाज फाज डंगा ये आसबे सरकारी डंगाटे बहुत कम पैसा भड़ा आउ जो गुड़ा घर प्राइवेट से गुड़ा टे बहुत पैसा भड़ा से आम दौड़ी धापड़ी आसी ये सरकारी डंगारे अल्प भड़ारे चढ़ीगलु जहा हो प्रभु कृपारू ये देखु आम पहुँचिक ओह्लैलु ये 25 मिनिट यात्रा अतीव आनंददायक आ बहुत भी सुंदर थिला समस्त संगे आम ओह्लै गलु से तो गोटे कथा ये देखो आहरी भी केते डंगा फंगा लगी आईटा हूँ से टाप टाप उपर मंदिर एठी भी आपण मानकु किछि चढ़ा चढ़ी पड़ुची आउ सेटा आपण प्रस्तुत हे मु मोर नी कैपटा नहीं आसली आ ये तो किसी से व्यवहार करती ठाकुर से कृपा था से चल था सी आगे आगे चलले सीना मुझे पछे पछे जी आ सी जब चली न पारे मुझे कुआड़े जी
तेणु जी दिन ठाकुर कृपा अच्छी टे बुलुचु आउ सेठू आपको डाकिली मुझे ये टे ठिया हो पड़ कहीं सब जगार फटो टे आम करवा मोर यूट्यूब परिवार जेहेतु आपण मैंने अच्छा भल हो मंद हो मु यूट्यूब करके पकेबी ता द्वारा मोर कथाटा तो आप जानीपारे ना मुझे कौटी अच्छी कौन करा तो जानीपारे आ फोटो देखा भल सीनेरी देखा आहरी केते चैनल अच्छी आपण मैंने देखुवे मुझे सब अनुभव करे मोर फोटोग्राफी निरस तथापि आम मैंने तो बांधी होकर रहीचे आईटा आसिक आम ऊपर पहुँची गलु आठी माँ ठाकुर दीप फूल सब बिक्री होता बाटर कौन सुविधा असुविधा हो बोली मु घी एथर आनी नथिली सेठू आम गोटे दीप फूल किणीदेलु धाड़ीर व्यवस्था थिला बहुत भीड़ नथिला कि पूरा फांका नथिला धाड़ी आम दी जन जाक भितर को गलु भितर जहाँ देखिली मन भरीगला से मंदिर ए मंदिरटा भितर तल को खालुआ तल को पुणी केते 10 पाहाच खंडे तल को जीवे से खाल भितर अच्छी शिवलिंग से सब बेल गोटे दीप जलुची भारी सुंदर पूजा गोटी गोटी कर समस्त ना पचारिकी पानी जलसय करुँच आ सबुठ भल लगिला से दीप आणिकी से शिवलिंग देहरे शिव पार्वती जुगल मूर्ति को से देखई दौरान सेटा मुझे कौन शिवलिंग देखी नी आ सेटा देखी बहुत खुशी लगिला सेठू आसिक आम दीप लगे बंदापना करदेलु करदे चारिपटे टे बुलाबुली कलु एत प्रबल भोक है कौन खाइबू आम सांगे जहाँ जलखिया टे आनी छतुआ खाईदे बाहरी आसलु एत प्रबल भोक पाख मंदिर को गला सेठी भाईना जनक बसते से बहुत कथा मंदिर उपर आमको कहले यहाँ बहुत पुरातन 1600 मसीहार मंदिर एड़ा सीमेंट तैयारी नुह प्रकृत में आम देखिलु सीमेंट तैयारी मंदिर ये नुह से चून गुड़ फुड़ ये एटा देखु आम से कड़ू सब देखुली मु तल को ए नदी जो पठाटी रे विभिन्न गछपत्र लगी से गोटे गणेश मंदिर सब सुंदर मंदिर टीए आ सबुठ तो भल लगिला जोटा मु जीवन में प्रथम देखिली आ शिवलिंग देहरे शिव पार्वती जुगल मूर्ति एठी भी मु जन को अनुरोध करके फोटोटी उठेइथिली मोर उद्देश्य थिला मंदिर सहित आम फोटो आसीबो काहाकु टिके तो अनुरोध करवा कथा से केमती फोटो उठेबा आ सेटा तो मु कहि परिबिनी आ तापर सेठी पाखरे दुकान थिला मु टिके नाल चाह बरात कली आ खाइलु आमे किंतु खाइबा सेते भल नुह एते ऊपरे भल दुकान नहीं आ ठंडा फंडा मिलूची ठंडा फंडा तो आम एत पियापी करूना टिके चा जलखिया सेते भलरे आम खाई पारलुनी जहाँ भी हो आमको तो डंगा वाला कही घंटाक भितर आसबे भारी गोटे थर टिकेट काटे 2 थर जावा से पानी भितर को किए जीव जे बिना टिकेट रे गंडगोल कर द्वितीय थर आइला बेलू टिकेट चेक फेक ना सीधा आसबे आप डंगार बसबे भारी खुशी लगिला ओह्लई ओह्लईका आसली मु आए टे आगे आगे जोरे जोरे जाऊे कहले काले डंगा छाड़देव मुझे जाओ तुम आगुरी गले टे अटकईदेव मुझे भलरे देखिकी जी किए जानी आउ ये जीवन में आसबि मु 60 वर्ष आसी है आउ थे आसबि बोली मनरे भावी पिला लोक सीना आइले हो एथर तरतर हो देखिकी जी आउ थे भलरे देखा मुझे गले आंकु कहूँ मुझे ना भलरे सब देखी दुखा कि जा आउ थे आम जीवन में आसब कि तेणु मुझे पछे पछे सब देखिकी आसली जमी गेट पहुँचला मुझे डाकिली मुझे आस आस ये सांग होमती हो कष्टे मस्ते गोटे फोटो नवा मुझे से सेल्फी नहीं गली आमर मंदिर बुला सरला ठीक ओह्लैला बेलू आउ भल जिनस देखिली फ्रूट सालाड मिलूला आ पैड भी मिलूला काले पैड काटिकी देला बेलू से डंगा छाड़देव बोली मोर पैड पीवा इच्छा थे भी न पीकी आम गोटे पाइनापुल सालाड कि पलैलु ये समस्ते भी खाऊँ आपण मैंने देखिपे इयाड़ू तरतर हो गला बेलू सियाड़े गोटाए झमेला ये जो बाउंश दिखाई डंगा लंगर पकईला सेटा केमती कौन दबिगला सेटा जमी दबिगला सी आउ डंगा लोक मंदिर को छाड़िलेनी कि आमको आउ डंगा को छाड़िलेनी ताकू टेका टेकी चलैले आउ मु मन मन भाविली भल होती मुझे गोटे मजा करे आंकू डाकिली मुझे धैल धैल फोनटा मु वीडियो मोड कर खाली देख मु कौन कर तरबर होकर सेपटे गले ओह्लैली टे पानी की पानी की ओह्लैकी पानी छिंचेली मत गाड़ी दौले कहीं पानी की जाऊच बोली जमी मुझे पानी छिंची मत कहले मो टे पानी आण मुझे पानी छिंचिली ये चिड़िले कहले ना मो टे पानी आणिक आस मुझे पानी धरिकी आसली सेठी आम 5-10 मिनट एमती फाजिलामी गला बेलू एठी पूरा पाटितुंड फ्लाइट रे बहुत लोग दिल्ली आसी एठिकी दर्शन करने को से फ्लाइट बेल हो जाऊँगी इे जोर जार बंधा बंधी चलती आमर कहार कि ना ठिया आम देखुचु
ଯାହା ବି ହଉ ସେମିତି ହୋ ହାଲା ହେଇକି ସେ ଡଙ୍ଗା ସେ ବାଟ ବନ୍ଧା ହେଲା। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଭାରି ତରତରରେ ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ସିଏ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କାହାରି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ସେଠୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଡଙ୍ଗା ପୁଣି ସଜଡ଼ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ତରବର ହେଇକି ସେଇଥିରେ ଚଢ଼ିଲୁ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ଫେରିଲା ବେଳ କଥା କହିବି, ସେଇ ପାଣିରେ ତ ଫେରିଲୁ। ଏପଟ ଲୋକ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ରହିଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ଗଲେ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି, ବୋଇଲେ ଆମେ ଉପରେ ବସିବା। ଏ ବୋଟଟା 2 ମହଲା ଥିଲା, ଆମେ ଯାଇ ଉପରେ ବସିଲୁ। ଉପରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଲା। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ 4 ପୁରୁଷ ହେଲା ଏଠି ରହିଗଲେଣି, ସେ ଆଉ ଭଲରେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସମୟ ଗପିଲେ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ତ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ, ପାଣିରେ ତ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି। ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସମୟ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଆଉ ସେ ଆମର ଏଇ ଫଟୋ ସବୁ ସେ ପୁଅ ଆମର ଉଠେଇଦେଲେ। ଭଲ ହେଲା, ତମ କଥା ବି ମନେ ରହିବ। ଏଠୁ କ'ଣ ସେଠୁ ଗଲୁ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାହାଜ କଟିଆ କଟି ହେଉଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେ ମାନେ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ 10ଟା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା, ଭିତରେ ଏତେ ନଥିଲା, ବୋଟ୍ ଫୋଟ ଏତେ ଚାଲୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବୋଟ୍ କଟିଆ କଟି ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ଯେତିକି ପାରିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ। ମୋର ତ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନେ ସବୁ ଘରେ ରହିଲେ, ମାନେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ସବୁ ଘରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିବା ବି ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଆସି ଆମେ ଗୁଆହାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି କାମାକ୍ଷା ଷ୍ଟେସନରୁ ଆମେ ଗଲୁ ଗୁଆହାଟୀ। 2ଟାକ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଆହାଟୀରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାମାକ୍ଷା ଷ୍ଟେସନରୁ 8-10 କିଲୋମିଟର ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛୁ ଯୋରହାଟ। ଯୋରହାଟକୁ ଆସିବୁ ରାତି 9ଟାରେ। ସେ ପୁଅ ଆମର ଫଟୋ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋରହାଟକୁ ଆସିବୁ ରାତି 9ଟାରେ। ସେତିକି ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 10ଟା ବେଳେ ବାହାରିକିରି ଗଲୁ ଉମାନନ୍ଦ। ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସକାଳ ଓଳିଟା ଆମେ ସେଇଠି ସାରିଦେଲୁ। ସେଠୁ ବୁଲି ଫେରିକିରି ଆସିଲୁ ଭାରି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତଥାପି 12:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଧରନ୍ତୁ ଆମେ 10ଟାରେ ଗଲୁ, 10:30ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, 11:30ରେ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଲା ସେ ଜାହାଜ ଲଙ୍ଗରଟା, ଯେଉଁ ପୋତାପୋତି ଟଣାଟଣି ଚାଲିଲା, ସେଇଥିରେ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ କଟିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ 1ଟାଏ। ଭୟଙ୍କର ଖରା, ଖାଇବା ସେମିତି କିଛି ଭଲ ହେଇନଥିଲା ସକାଳୁ। ଆଉ କ'ଣ ବା ଖାଇବୁ ସେଠି, ଯାହାହେଲେ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଯେବେ ଗୁଆହାଟୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଳଯାତ୍ରା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ଏତେ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯେ ପତି ପତ୍ନୀ ବିବାହ ପରେ ଏଠି ଆସିକି ଉମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ନବବିବାହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ବିବାହର 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ଭଲରେ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଭାରି ବଜାରକୁ ଯାଇକି ଶୋଷ ହେଇଥିଲା ଜୋରରେ। ଆଗ ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ ଆଖୁ ରସ। ହଁ, ସେଇ ଆଖୁ ରସ ପିଇବାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ପୋଲଟା କ'ଣ ବାଉଁଶରେ ହେଇଛି କି? ପୋଲ ଯେମିତି ସିମେଣ୍ଟରେ ହେବା କଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶଟାର ମହତ୍ଵ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ତା ଉପରେ କେମିତି ବାଉଁଶରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଖୁ ରସ ପିଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଆଖୁ ରସ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାମ କେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ପ୍ରିୟ କାମ କେତେବେଳେ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ପିଇଲେ, ମୁଁ ବି ପିଇଲି। ଆଖୁ ରସ ପିଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ଏକାଥରେ ଖିଆପିଆ କାମ ସାରି ଦେଇକି ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଠିକ୍ କଲୁ। ତେଣୁ ଆଖୁ ରସ ପିଇକି ସେଇଠି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲୁ। ହେଇକି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ଖାଇଦେଲୁ। ଏପଟେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମୋତେ ଦେଖିଲି ମୁଁ, ଭାତଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆମରି ପରେ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଭାତୁଆ। ଆମର ସେପଟକୁ ଗଲେ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି ଫୁଟି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ଭାତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଭାତ, ନରମ, ପୁରା ଘରୁଆ ଭାତ। ଆମେ ସେ ହୋଟେଲରେ ବସି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଇ ପାରମ୍ପରିକ ଟୋପିଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାଜସଜା ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଉଠିକି ସେ ବଜାରରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲୁ। ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ି ଦେଲୁ। କାହିଁକିନା 9ଟାରେ ତ ଯାଇକି ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ଏତେବେଳ କ'ଣ କରିବୁ ସେଠି। ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ ସେ ଚଷମା ଦୋକାନୀ ଡାକୁଛି, ଚାଲ ଗୋଟେ ଚଷମା କିଣିବା। ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ମଜାରେ ପକେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଇଏ ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ଦେଖ ଉପରଓଳି 4ଟା ହେଲାଣି, ପିଲାଟି ଆମକୁ ଡାକୁଛି ଗୋଟେ ଚଷମା କିଣିବାକୁ। ହୁଏତ ଆଜି ତାର ମୋଟେ ଚଷମା ବିକ୍ରି ହେଇନି। ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ଘରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଚାଲ କିଣିବା। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଚଷମା କିଣିଲୁ। ସେଠୁ କହିଲେ ପାନ ଖାଇବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ପାନ ବୋଧେ
କ'ଣ ଇଏ ହେଲା ତାମ୍ବୁଲ, ଏଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତାମ୍ବୁଲ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟା ଗୁଆ ମାନେ ଓଦା ଗୁଆ, ଫାଳେ ଓଦା ଗୁଆ, ଟିକେ ଚୂନ ଆଉ ଖଇର ଟିକେ ମାଗିଲେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ାକରୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଚାଲ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ଏଠୁ ଦେଖିଲୁ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଖଲା ଚଦର ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲି। ବହୁତ ରେଟ୍ ବହୁତ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ବି ମୋର କିଣିବାର ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜଣେ କୁଲି ଡାକିକି, ଏଇଠି 8ଟା ବାଜିଗଲା ସେ ବଜାରରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି। ତାପରେ ଆମେ ଜଣେ କୁଲି ଡାକିକି ଗଲୁ ଗୁଆହାଟୀ ଷ୍ଟେସନ। ସେ ଟ୍ରେନଟା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗଲେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆମେ ଗଲୁ ଯୋରହାଟ। ଯୋରହାଟରେ ସେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋରହାଟରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଗୁରୁଧାମ କୋକିଳାମୁଖ। ସେଠୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଅଟୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଟୋ କରିକି ରାତି 9ଟାରେ ଠିକ୍ ଛାଡ଼ିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍। ଆଉ ସେଠୁ ଅଟୋ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ଗଲୁ କୋକିଳାମୁଖ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ଦିନ କାଟୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠେଇବି। ଆଶ୍ରମ ଜାଗାଟା ଏତେ ନିରୋଳା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଆଶ୍ରମ ନାଁ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ। ଏଠି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଦିନ କଟିଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନୁ ଆମେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆମେ ଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁଣି ପରଶୁରାମ କୁଣ୍ଡ ବୁଲିକି। ସେ ସବୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି।